الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله برسوم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس وأصولهم وفروعهم من الله تغشهم الرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه
بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها
غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلبي وصله وفروحه وذوي الحقوق إليه أجمعين وإلى روح سيدنا وبركاتنا الصحيح الراتب قلب الأنباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس إلى روح سيدنا علي بن عبد الله برسم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن عبد الله العطاس وصلهم وفروحهم وذوي الحقوق إليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين الأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا جميعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعيد درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفسك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم من جمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم جعلنا عنس الوهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين وبالخصوص إلى روح حاج رشيد بن أوتو وإلى روح حاج علي بن تنين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات خذ البداية والنهايات خلفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه مدامات السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها باب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Hukia dihikayatkan dikisahkan halaman 43 pas penengahan. Anna Umar bin Khattab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marra waqtan minal awqati sidin berjalanan suatu hari di dalam hidup sidin
Pernah sidin berjalanan suatu hari melalui min sukakil Madinati, gang-gang kota Madinah. Jadi di kota Madinah itu kan baganggang loh kan kita nah. Liok-liok aja kita jalannya tuh. Cuma yang di jalan kiri kanan tuh tembok rumah. Nah itu. Pastaqbalahu syabun. Lain sabun mandi lah. Pastaqbalahu syabun wa huwa hamilu qarurati. Sekalinya menghadap kepada sidin oleh seorang pemuda. Pastaqbalahu syabun, menghadap kepada sidin oleh seorang pemuda. Di tengah jalan sidin dicegat oleh pemuda. Wahwa si pemuda tadi hamilu qaruratin, membawa sebuah botol. Tahta siyabihi, disembunyikan di balik baju sidin. Baju yang pemuda tadi nih. Maka ini botol, nah sembunyikan situ. Asalnya minum orang nih mabuk gitu. Nah, sekalinya kada kau bebulik lagi tak peraung dong sini Umar. Kada kau balik lagi simpan nih ke sini. Nah, kayak itu maksud yang tahta siabih sebenarnya. Pokoknya Umar, maka sini Umar itu penasaran bertakon, ayuhasyabu, woi pemuda, malladzi tahmalu tahta siabika, apa yang engkau bawa, yang engkau simpan di belakang bajumu itu. Jadi si Umar nih, si Umar itu curiga juga ya kalau amun pindah macam-macam ku catok di sini. Wa kana piha khamrun, adalah di dalam balik baju si pemuda tadi khamar, minuman keras. Nah itu aslinya lah. Jadi si Umar ini kan curiga aja bertakon dulu, memastiin kan harus melihat dulu ya kalau memastiin. Jadi buka pang si Umar apa yang dibalik baju itu pina ada yang disembunyikan. Fakhajala syabu ayyakula khamran, maka merasa malulah si pemuda tadi bahwanya bila bapandir jujur bahwa itu adalah khamar minuman keras supan si pemuda tadi. Punya terus terang. Wa qala fi sirrihi, lalu si pemuda tadi berucap dalam hatinya. Belum lagi dong kayaknya nih. Jangan berucap dalam hati. Jadi si pemuda tadi, ilahi wahai Allah. Nah ini munajat nih, munajat tapulipit. Ilahi wahai Allah, la tukhajjilni fil amr fil nahilah, la tukhajjilni, jangan engkau mempermalukan ulun inda umara, di hadapan si Umar ini nah. Umar ini kan raja waktu itu ya Allah, khalifah. Jangan sampai pian menyobanakan ulun. Punya kayak pacaranya pian, jangan sampai Umar tahu. Nah gitu, minta sama Tuhan gitu kayak pacaranya. Wala tafdhahni, jangan sampai diungkai rahasia ulun ini. Wasturni, tutupi indahu, di penglihatan si Umar. Jangan sampai walaupun kena ulun ungkai, jangan sampai melihat kayak apa caranya. Bisa ipian kok. Jadi muda tadi nih, munajatnya lawan Allah Taala nih luar biasa. Orang mabuk munajat luar biasa loh kok. Sampai sinyalnya ke Allah nih. Lalu ujar si Allah Taala, amun nyawa, ini kan munda kayak sahutan lawan Tuhan. Amun nyawa aku sembunyikan kesalahan nyawa, kayak apa nyawa kena anunya, kesudahannya nang apa? Maka dijawab oleh pemuda tadi, fala asyrabul khamra abada. Amun pian menutupi kesalahan ulun di hadapan si khalifah kami Umar ini, ulun la asyrabu al khamra abada, kada meminum khamar lagi salawasan. Nah itu anunya tuh, janjinya tuh, bila kawam menyimpani jangan sampai si Umar melihat. Jawab si pemuda tadi. Summa qala, lalu berucap, ya Amiral Mukminin. Berucap si pemuda tadi, ya Amiral Mukminin. Apa nih kecepatan kau? Ya Amiral Mukminin, wahai pimpinan orang-orang beriman, raja nih. Alladzi ahmalu huwa khallun, yang ulun bawaan ini cuka. Yang ulun bawaan ini cuka. Bolehlah berdustaan itu. Kalaunya bila kita bertampai cagar supan, apalagi kita kan bertobat juga ya, kalau berdusta tuh hukumnya di sini termasuk boleh. Bahkan hukumnya wajib menutup-nutupi. Kalau kita nak bertobat, kada boleh kita bongkai. Kita di sini kan hendak bertobat tadi Allah.
Lalu sini menutupi, boleh nang kayak itu. Kada berdusta yang berdosa tuh kada. Ujar si Faqala, ujar si Umar, kada percaya langsung ya lah. Si Umar ini raja kan tahu Arini. Nah, ada naran Arini tuh sini nah. Naran Arini. Arini. Pun ya Arini. Perlihatkan bangga padaku. Hatta araha, sehingga aku melihat bandanya. Bujur kada cuka. Dihatakan dulu. Fakasyafaha baina yadayhi, maka si pemuda tadi membuka baju tadi, maungkai di hadapan Sayyidina Umar. Paraaha Umaru, maka si Sayyidina Umar melihat betul tadi dilihat siden. Fasarat khalan, sakalinya dasar bujur cuka. Padahal asalnya minuman keras kok timbul langsung jadi cuka. Yang dibalik baju tadi. Itu ada ke nomor 1 ya, kalau di bawahnya itu keterangan. Nah ini tuh naranya catatan kaki. Kita semalam nukar kitab yang ganal, cetakannya ini cetakan yang ditaklik oleh apa lain yang bukan kita mentakliknya ini. Mukalonya yang ada yang kitab yang cetakan yang Al-Hidayah Jaya kalau tuh bukan kita anunya. Kalau ini kitabnya terganal bagus Bang ya, cuma takliknya ini kadang-kadang mengkritik, menyalahkan, kadang takliknya ini tuh. Jadi taklik bawah tuh kadang baca gini ya kalau. Tapi mereka ada paham juga lah. Cuma seandainya paham tuh lah. Nah, memang kayak itunya kadang-kadang ada orang-orang ulama-ulama yang termasuk kontemporer lah, lain mutakhirin, ulama kontemporer, ulama yang ini nih masih sejaman kita. Lalu nya membaca, oh ini dhaif hadisnya, oh ini tulisnya catatan kakinya. Bisa nang kayak itu jangan kayak ini, iya jangan banyak ditalik kayak itu di catatan kaki. Termasuk nang kayak ini. Nah, jadi tapi ulun melihat takliknya pun catatan salah tulis juga sidinnya. Jadi kada paham nahu bisa salah baca catatan kakinya hendak mengkritik yang di atas, tapi salah tulis juga anunya. Nah jadi ujar Sayyidina Umar nih udah serbujur cuka. Nah apa ada pada himung yang si bunda tadi himung benernya melihat. Maka ujar pengarang kitab ini, fandur, jadi mengejali fandur, maka lihatlah olehmu, maksudnya pikirkan olehmu, ila makhlukin, kepada seorang makhluk si pemuda tadi, taba yang sudah bertaubat, min khaufi makhlukin, min itu sababiyah, sebab takut dengan makhluk. Pemuda ini takutan lawan Sayyidina Umar bertaubat karena takutan Sayyidina Umar, cakanya taparaung lawan yang kanan-kanan aja kadanya bertaubat Bang. Ya kalau jadi taubat itu karena makhluk. Nah, pikirkan jasiden, orang ini si pemuda ini bertaubat karena makhluk. Tapi sudah bakaramat. Nah, bakaramatnya fabaddalallahu subhanahu wa ta'ala khamrahu bil khalli. Allah gantiakan khamar yang tersimpan di balik bajunya tadi dengan cuka. Nah, jadi orang bertaubat ini menjadikan orang tadi asal bujur-bujur taubatnya ya, kalau inya nih sidin bujur-bujur aja taubatnya, cuma kan sebabnya sebab makhluk asalnya. Itu tuh sebabnya tuh. Asal bujur bertaubat bakaramat hidup-hidup. Di dunia aja bakaramat apalagi di kubur. 5 ulima minhu ikhlasu taubati, tapi dengan syarat bahwa memang orang tadi sudah diketahui ada di dirinya ikhlasu taubah. Bujur-bujur bertaubat. Nah, itu. Jadi kita membaca kayak astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat ya. Itu bujur-bujur bacaan itu ya kalau. Jadi kan setiap waktu tuh kita mau kayak waktu yang bakaramat naranya mun Tuhan menerima. Falau taba al-asiyu al-muflisu, seandainya sudah bertaubat orang yang bermaksiat, yang orangnya tadi merugiakan waktunya, anil a'malil fasidati, dengan cara mengerjakan gawian-gawian yang buruk, tapi ini sudah bertaubat, taubatan nasuha, akan taubat yang bujur-bujur taubat. Nasuha itu dua pemahamannya, ada pemahaman pertama bujur-bujur taubat, pemahaman kedua taubat yang menyeluruh. Nah,
Lalu wanadima ala dzambihi, lalu ia menyesal atas dosa yang sudah digawinya tadi. Nah, siapakah orangnya? Apakah maksiatnya? Asalnya bujur-bujur menyesal, bertaubat, maka baddalallah subhanahu wa ta'ala, Allah gantikan khamra sayyiatihi, akan minuman keras, ini puitis-puitis lah artinya, akan gawian. Kata-kata khamar ini dimajaskan asal makna amal kejahatannya bi khalli taati dengan cuka, maksudnya dengan cuka ketaatannya. Amun yang tadi kan khamar diganti dengan cuka. Namun kita bujur-bujur bertaubat lawan Tuhan, gawian yang kada baik diganti oleh Allah dengan hidayah dan taufiknya. Nah, jadi ujar guru Bahari lah, kenapa kita paham sudah ilmu tapi kada kau menggawi, kada bujur taubat. Asal bujur taubat saja, maka gawian-gawian yang bahari-bahari yang buruk-buruk itu diganti Tuhan dengan gawian yang baik-baik. Sebagaimana khamar diganti dengan cuka. Nah, itu. Makanya ciri orang yang bujur taubat itu menuntut ilmu tuhnya sudah terjadwal aja kita. Nah, menuntut ilmu, berpikir hendak menggawi ilmu, mengamalkan ilmu, itu ciri-ciri orang yang sudah diterima taubat. Berarti orang itu kan diberi hidayah, diberi taufik darahnya, ditulungi Tuhan kau menggawi. Dahulu ada kau menggawi, kau aja menggawi yang kada baik, yang kada baik. Nah, karenanya bujur taubat, gawian yang kada baik diganti lawan gawian yang baik oleh Allah. Wa dzukira an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Nah, ini kisah Abu Hurairah, ujar sidin, kharajtu dzata lailatin ba'dama shallaitul isya'a al-akhirata. Aku pernah suatu malam keluar imbah sembahyang Isya ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baimbai dengan Rasulullah berjalan. Artinya keliling di berjalan. Imbah sembahyang Isya sidin berjalanan. Berjalan ada tuh suatu keperluan lah berjalan. Faidzan tiba-tiba. Kalaunya faiza apabila, artinya kalau faizan tanwin tiba-tiba. Ana ulun jasidin bertamuan dengan bi imra'atin fit tariq, bertamuan dengan seorang perempuan di jalan. Sidin ini berdahulu berjalannya Nabi terdudi imah sembahyang nih. Sidin berjalan talaju, Nabi tak ke belakang. Sakalinya kadang malam kadap loh, ini kada kelihatan loh. Hari itu kada ada lampu pang penarang segala macam, jadi kadap. Nabi bak ke belakang, terdudi, cuma sama-sama di jalan nih. Lalu sidin bertamuan lawan seorang perempuan fit tariq di jalan. Faqalat, lalu perempuan ini berucap lawan Abu Hurairah, ya Abu Hurairah wahai Abu Hurairah, inni irtakabtu dzamban, ulun sudah menggawi satu dosa. Fahalli min taubatin, adakah bagi ulun taubatnya? Ujar bini-bini tadi bertakon, curhat di kita ya, kalau curhat Abu Hurairah, kenapa? Kan Abu Hurairah orang yang para lawan Nabi. Fakultu, ujar si Abu Hurairah, wa madzambuki, apa dosamu? Nak tahu dulu, nak dengan dosanya dulu. Qalat, ujar bini-bini tadi, ini zina itu, ulun sudah berzina lawan laki-laki. Sekalinya hamil, wa qataltu waladi minaz zina, lalu ulun aborsi. Ada yang sudah bertangan babatis, ulun bunuh supan ulun, ujar si bini-bini tadi. Nah, itu dosanya. Fakultu laha, ujar Abu Hurairah mengucapi si bini-bini tadi, halakti, nyawa binasa, wa ahlakti, dan nyawa sudah membinasakan si anak tadi. Nyawa binasa, betul pulang akibat nyawa anak tadi binasa juga. Artinya nyawa ini bilang kada ada tobatnya lagi tuh, bahasa kasarnya. Wallah, ujar si Abu Hurairah, wallah demi Allah, wallahi malaki min taubatin, kada ada nyawa tadi kawa bataubat. Nah, tatak sebakas soalnya Abu Hurairah ini sini tatak sebakas. Nah, lalu imbah berucap nang kaya itu, pakharat, si perempuan tadi tersungkur, magesian pingsan alaiha. Takajut-kajut sidin mendengar yang kada ada taubatnya lagi tuh, rabah mendagoy, siup ya kita. Nah,
Abu Hurairah kan ada menggeduh yang bini-bini ada keluarganya mau urus ya kalau jadi sini pamadha itu lalu aku berlalu aku tinggalkan bini-bini tadi rabahnya pakul tuh pinapsi lalu aku tak pikir juga Jasidin di dalam hati Jasidin ufti aku sudah berfatwa wa Rasulullahi baina adhharina sedangkan Rasulullah di belakang ada aja orangnya jadi harusnya betakun kalau Nabi yang mengutus sangat aku bang Jasidin hanya aja tak pikir Sidin. Nah, para ja'tu ilaihi maka aku berbulik menemui Nabi wa akhbartuhu lalu akhbara yukhbiru wa ukhbirtuhu lalu aku kabarkan lawan Nabi bidzalika kisah tadi dan sampai bersiup orang nih pokoknya lalu ujian Nabi pokoknya Nabi itulah halakta wa ahlakta engkau membinasa dan membinasakan Abu Hurairah kadanya bini-bini tadi tuh bang fa aina anta min hadhil ayat di mana putusanmu itu dibanding dengan firman Allah ini nah keputusanmu tuh di mana posisinya ambilannya tuh rujukannya di mana mau dibanding dengan ayat ini nah Nabi walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ila qoulihi faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin al ayata artinya baca seterusnya ayatnya semuanya apa itu aja baca sampai habis tuh nah jadi ujar Rasulullah nyawa tuh kada ada rujukan yang sebujurannya ini nah ayatnya jadi pemahaman ayatnya kayaknya kesimpulannya aja lah panjang bang ninto cuma kesimpulannya kayak ini orang ninto walaupun jahat benar asal mau bertobat bahkan jahat itu kekafiran asal mau bertobat diterima Allah ta'ala kalau kekafiran tobatnya dua bersyahadat lawan menyesal atas kekafirannya dua aja kalau nya kada kafir tapi maksiat aja orang Islam juga nih cukup bertobat aja menyesal itu aja karena bilainya seandainya mengajar Allah Ta'ala seandainya orangnya kada kafir yang tadi Islam tadi ujar si Nabi tadi Islam orangnya seandainya inya kada sempat bertobat jawab bang kada sempat bertobat bang inya paling disiksa karena dikubur disiksa atau di akhirat disiksa di neraka disiksa ujung-ujungnya masuk surga juga ujian Nabi ini kan memadahi si Abu Hurairah itu tuh modelnya pemahaman Al-Quran tadi bahkan namunnya bujur-bujur bertobat Hurairah aja Nabi bujur-bujur bertobat nih nah Allah ganti kejahatannya yang bertahun-tahun semalam nih toh dengan kebaikan satu kejahatan diganti dengan satu kebaikan sehari kejahatan tapi ditaubati jadi kebaikan sehari nih toh ini dia yubadilullahu sayyiatihim hasanatin Allah mengganti nah kayak itu Abu Hurairah aja Nabi anunya harusnya kayak itu jelaskan tuh bukannya pada hikayat taubatnya bang nah pakharajtu mendengar penjelasan Nabi yang panjang lebar kayak itu pakharajtu maka aku langsung baugah dari Nabi asal mana keluar maksudnya aku baugah dari Nabi lalu sidin wakul tuh berucap lawan orang banyak yang di sana man yadulluni ala imra'atin sa'alatni mas'alatan siapa yang kawa memadahkan aku di mana tempat bini-bini yang tadi bertakon lawan aku sebuah pertanyaan tadi. Sidin nggak tahu di mana rumahnya ya Allah. Jadi Sidin di mana nih yang tahu tempatnya bini-bini yang tadi bertakon aku yang tadi ya, yang siup tadi teh. Tunjukkan bang di mana rumahnya. Aku hendak ke sana. Oh, lalu Sidin ini cari kunyuk-kunyuk yolo. Akhirnya tak dapat. Nah, lalu Sidin mencari kunyuk-kunyuk tuh disaksikan oleh bubuhan yang hadir di situ. Banyak melihat di antaranya kan anak-anak wasibyanu yaquluna. Bahkan kakak-kanakan yang hadir di situ yang banyak kesibiannya kakak-kanakan yang anak laki-laki yang remaja-remaja nih melihat mereka tuh berucap janna Abu Hurairah. Abu Hurairah sampai bertengah malam mencari rumahnya nih tuh. Sampai bertengah malaman mencari rumahnya hanya terdapat. Imbah terdapat lalu Abu Hurairah berucap, ya Abu Hurairah hatta adraktuha sehingga aku menemukan si perempuan tadi. Wa ukhbirtuha dan aku ceritakan akan perempuan tadi bidzalika dengan kisah penjelasan Nabi tadi nang kene bahwa nyawa itu ada taubatnya asal bujur-bujur bertaubat. Nah, mendengar kisah Nabi yang disampaikan oleh Abu Hurairah tadi fasyahakat syahkatan maka si perempuan tadi berteriak kahimungan. Fasyahakat syahkatan minas surur berteriak histeris satu teriakan yang himung
Oh, kahimungan bisa orang Korea kalau kahimungan kita. Yang kayak tadi kan tajak-tajak siap lah. Berarti kahimungannya itu juga. Sampai mudah kayak berhentak-hentak betis bambu ambung tuh bang. Nah, wa qalat saking kahimungannya berucap bini-bini tadi, innali hadiqatan ja'altuha sadaqatan lillah wa rasulihi. Aku berisi kebun, luas kebunnya. Tuh hadikatan tuh. Luas. Ja'altuha sadaqatan lillah. Ku jadikan sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Hah? Untung lo kok. Jadi jadi kena aku bisa kebun luas. Hendak ku julung kena lawan Nabi. Untuk perjuangan Nabi. Ku jadikan sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Nah, itu. Nah, bersedekah sidin kebun sekebunan sidin julung. Hikayatan yang kedua. Jadi kina nih hikmahnya bila ada orang menggawi maksiat, nah ya kalau bila orang tuh memang hendak bertaubat, kita padahkan cara-caranya ya kalau kita pelajari itu jangan dipahapak. Tapi bilanya bangga lawan maksiatnya, jangan kita mudah kayak ketujuh. Mun kita kada kau menagur masam bareng muha. Enggak itu kalau kita tujuh harus salah malam. An Utbah al-Gulam, ini seorang wali Allah Ta'ala, masanya masa generasi sesudah tabi'ut tabi'in lah, rahimahullah Ta'ala, seorang wali, seorang sufi. Asalnya Sidin ini penjahat. Wa kana min ahlil fisqi, Sidin ini termasuk orang-orang yang fasik. Fasik kedegam-gama, fasiknya sedikit lagi, tak munafik itu pokoknya. Wal pujuri, pajir, fasik jaya sama ya fasik pajir nih. Artinya orang yang minum-minuman keras betampai, orang yang berjudi betampai, orang membawa bini orang 4-5 ekor betampai. Nah, min ahlil fiski wal pujuri. Masyhuran terkenal Sidin bil fasadi dengan katujuh baru rusak kebuyan. Punya kada salah-salah tempiling Sidin. Nah, wasur bil khamri, dan Sidin pun terkenal juga minum keras tuh di tengah orang banyak. Utbah bin Gulam nih wali Allah nih, ujuk asalnya yang jadi guru bahari awaluhu lusus wa akhiruhu khusus. Nah, ini awalnya memang penjahat tapi akhirnya wali Allah. Annahu dakhala yauman, suatu hari Sidin masuk majlisa Al Hasan Al Basri, majelis Imam Hasan Al Basri. Oh berarti tabi'in Sidin nih ya kalau sampat sejaman dengan Imam Hasan Al Basri. Berarti Sidin tabi'ut tabi'in lah mungkin lah, tabi'ut tabi'in, sampai bertemu dengan tabi'in juga. Wa huwa yaqra'u fi tafsiri qaulihi ta'ala, Imam Hasanul Basri waktu itu sedang membaca tafsir firman Allah Ta'ala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya'ni alam yaji waktu takhafu qulubuhum. Nah, nang kayak ini pemahamannya bahasa Banjarnya aja lah. Apabila juakah orang-orang yang bermaksiat itu bertaubat. Ini firman Tuhan kayak ini dijelaskan sini tafsirnya oleh Imam Hasan Al-Basri. Orang yang bermaksiat apabila ampih mau bertaubat. Orang yang kada mau menuntut ilmu apabila mau tulakan menuntut ilmu. Orang yang kada bersembahyangan apabila mau sembahyang mau juga membasahi siko. Nah, ini maksudnya apabila jua mau ingat lawan Tuhan. Imbah itu pulang, tapi ini umum bener lah kalimat firman Allah umum. Orang yang sembahyang rajin sudah apabila jua mau ikhlas. Nah, ini pulang. Orang yang sudah katujuh beribadah, katujuh menuntut ilmu apabila jua mau istiqamah. Nah, ini anunya. Lalu mendengar nang kaya itu, yakni maksudnya apakah lam yaji waktu takhafu qulubuhum, apabila waktu datangnya waktu yang hati ini takut lawan Tuhan. Nah, wa'adza syekhu fi tafsiri hadhil ayati wa'dzan baligha. Lalu si Imam Hasan Al-Basri menjelaskan tafsir ayat ini dengan panjang lebar, dengan mendalam, hatta sehingga abakan nasa. Imam Hasan Al-Basri membuat manusia penjelasan sini luar biasa. Jadi mendengar menangisan berataan. Di situ hadir Utbah bin Gulam ini juga, tempat juga menangis sama. Faqama min bainihim syabun. Lalu di antara yang banyak manusia tadi berdiri seorang pemuda. Yang Utbah bin Gulam tadi nih. Baqala berucap,
Ya taqiyal mu'minin, wahai hamba Allah yang takwa di antara orang-orang yang beriman lawan Tuhan. Ujar si yang pemuda tadi, ayaqbalullahu ta'ala al-fajira misli idza taba. Apakah Allah mau menerima taubat orang yang fasik yang kayak aku ini bila inya mau bertaubat? Petakon si pemuda tadi nih. Qala syekhu, ujar si Imam Hasan al-Basri, na'am. Mau na'am, iya. Yaqbalullahu taubata fiskika wa pujurika. Allah menerima taubat kefasikanmu dan kepujuranmu. Pujur itu ya fasik sama jatinya, artinya bermaksiat itu bertampai ya kita, kada rasa salah. Nah, mau haji Imam Hasan Basri, Allah menerima taubatmu. Nah, falamma sami'a Utbatul Gulam hadzal kalam, manakala mendengar bahwa Allah mau menerima taubat setelah tadi mendengar penjelasan tadi, ya loh, penjelasan yang tafsir Quran tadi, itu orang jawaban Imam Hasan Basri tadi, mendengar kayak itu, isfarra wajhuhu, kuning pucatnya kita wajah sidin yang pemuda tadi nih, pucat kuning wajah sidin, warta'addat faraisuhu, menggatar batang tubuh sidin. Nah, pucat kuning menggatar, wasoha sayhatan, bahkan sidin takuriak histeris, wa kharra maghsyian alaih, sampai pingsan. Orang bahari sampai pingsan, keingatan banyak kesalahan, mendengar nasihat seorang wali tadi, lalu bertakon, adakah jawab ulun taubatnya? Jadi Imam Hasan Basri, ada Tuhan mau menerima taubat. Lalu sidin menggatar, pucat muha sampai siup. Falamma afaqa, manakala sembuh dari pingsan, sadar nih, dana minhu al-Hasanu, diparaki oleh Imam Hasan Basri. Ujar Imam Hasan Basri, diparaki sidin. Wa qala hajil abiyati, lalu sidin mengucap akan bait-bait syair di bawah sini. Syair ini membaca tangalih sedikit pada baca kitab. Sebab syair ini membacanya selain paham ilmu alat, paham ilmu arut, bertambah ilmu arut pulang. Arut tuh ya parutan parutan nyiur tuh arut. Aya syaban li rabbil arsy asi, atadri ma jazaa'u dzawil ma'asi, sa'irun lil usati laha zafir, wa ghaidun yawma yu'khadhu bin nawasi, fa in tasbir 'ala an-nirani fa'sih, wa illa kun 'anil isyani khasi, wa fima qad kasabta minal khataya wa ra'tu ra'lah alain wa rahantan nafsa fajhad bil khalasi. Kurang lebih aja bacaannya, Pak. Lawas kada mutalah kitab aurat ulun nah. Jadi itu antara bujur salah aja bacaannya. Yang penting pemahamannya kada salah. itu baris akhir tuh ra lah. Tasanda aja kita jiwa, bukan wa. Mun wa hanta ra. Artinya ini ucapan bait Imam Hasan Basri, syair Imam Hasan Basri, mbah diparake sidin, mbah yang pemuda tadi sembuh dari apa? Dari pingsan tadi nih, ampi pingsan, sadar sudah aja kita. Si Prakisidin, badi Prakisidin, sini bacakan syair ini. Wahai pemuda yang sudah bermaksiat terhadap Tuhannya, nyawa tahukah akan balasan orang yang bermaksiat kaina? Yaitu neraka sa'ir bagi orang yang bermaksiat. Di situ ada ancaman Tuhan yang menggetarkan, bahkan yang menghancur leburkan batang tubuh dari ubun-ubun sampai ke ujung batis. Nah, jika nyawa jasidin sabar atas api neraka siksaan itu, ayo ja situ. Bermaksiat masih mun kada sabar pang, nah ayo ja karasi nafsu. Padahal dengan apa? Dengan tubuh yang mana engkau kerjakan maksiat itu? Dan seandainya engkau sudah mengerjakan maksiat itu, sungguh engkau sudah menyandakan akan tubuhmu. Tasanda tubuh kita aja kita. Itu pengen sanda lah. Menyandai tasanda aja kita barang. Nah, Pak. Jadi waktu kita bermaksiat ini, batang tubuh tasanda. Itu nah menyandai aja lah. Pajahat pil khalasi, maka sungguh-sungguhlah engkau melepaskan, artinya membayari sandaan tadi. Sudah tasanda bayari, ada pun seorang ya lah. Nah, jadi orang bermaksiat itu tasanda, kayak begitu bersungguh-sungguh supaya kata bulik pulang tak kita nih, sampai tasanda. Ayah dengan taubat tadi.
Nah itu. Jadi sini basair intinya memadahi si pemuda tadi. Biasa kasarnya nyawan ini tiga aja pemahaman sini lah. Pertama aja sini nyawan ini sudah bermaksiat lawan Tuhan. Nah, tahulah nyawa mun nyawa kada bertaubat, ajabnya luar biasa kena. Mun tahan halawan api ayo aja. Jadi amun nyawa kada tahan karasi. Sebab bila nyawa masih bermaksiat, batang tubuh nyawa tasanda. Ambil batang tubuh nyawa lagi. Jangan sampai tasanda. Itu maksudnya. Artinya cepat juga taubat. Nah, panjang kisahnya nih lah sampai habis kisah sidin aja nih. Ramin ini. Jadi ini sejarahnya panjang lagi nah. Cuma waktu sudah isa ya kalau. Insyaallah kita sambung lah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karam ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah. Rabbil alamin taqabbalallahu minkum.